أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میرے رب نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو حقیقتاً مال لینے کے مستحق ہیں، اور ان کی صفات کو بھی ذکر کیا کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے رب نے ذکر کیا رات کو اور دن کو ہر وقت اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں، اور پھر ان کے انعامات اور ان کے بینیفٹ کو بھی ذکر کیا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال جو کچھ بھی تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں اسے نکالتے ہو، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے فقراء کے لیے ہے، ایسے محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیے گئے ہوں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، یعنی زمین کے اوپر وہ چل پھر بھی نہ سکتے ہوں۔ ایسے لوگ مستحق ہیں، ایسے لوگ مستحق ہیں جن کے اوپر خرچ کرنا، اصل خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ ایک تو آج کل ہمارے جو ہے بھکاری ہیں، بھکاری پن کو اسلام پسند نہیں کرتا، بھکاری پن کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھکاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ مفہوم اس طرح کا ہے حدیث کا۔ آپ صلی اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کی صفت کو بیان کیا جو حقیقتاً مستحق ہیں۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا يسألون الناس الحافا۔ اس سے پہلے میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ان کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی وجہ سے، ہاتھ پھیلا کر نہ مانگنے کی وجہ سے جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیاء من التعفف۔ جاہل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، یہ سب سے زیادہ مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہوتے۔ تعرفهم بسیماهم۔ میرا رب کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے سامنے اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے نا تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان جاؤ گے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ یہ واویلا کرنا، زور زور سے شور مچا کر مانگنا اور پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لینا، یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں بہت سارے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو، ان کے حاجتوں کو پورا فرمائے۔ مسجد کے اندر نماز کے بعد یہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے بندے اتنی زور سے بولتے ہیں وہ اپنے لیے مانگنے کے لیے کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے احوال کس طرح کے ہوتے ہیں، ہم انہیں جھڑک نہیں سکتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ آیت بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ ہر مانگنے والے کو دینا نہیں چاہیے، ہر مانگنے والا جو ہے وہ مستحق نہیں ہوتا، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ بھکاری الگ چیز ہے، فقیر الگ چیز ہے۔
फ़कीर फ़ुकरा जो अल्लाह ताला ने सिफ़त बयान की है ये एक अलग चीज़ है, और भिखारी जो हैं ये एक अलग चीज़ है। हमारे पास जितने भी फिर रहे हैं ये सारे भिखारी हैं, फ़कीर नहीं हैं। फ़कीर अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। वो हमेशा हाथ अल्लाह के सामने फैलाते हैं, अल्लाह के सामने उठाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से उनका लगाव होता है, अल्लाह से उनका लगाव होता है। फिर ऐसे ही लोगों को देखकर मालदार जो है वो समझ जाता है कि हाँ ये मुस्तहिक है, ये मुस्तहिक है, ये मेरे पास आया है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। आज अगर भाई भाई के पास चला जाए ना तो वो उसे पहचानते ही नहीं है कि ये मेरे पास किस लिए आया है, क्यों आया है। हर बंदा अपनी ही दुनिया के अंदर मगन है, हर बंदा अपनी ही दुनिया संवारने के पीछे लगा हुआ है। ना उसे पड़ोसी का पता है कि पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, ना उसे अपने बहन भाइयों का पता है कि उनके साथ किस तरह की बीत रही है, ना उसे अपनी औलाद का, अपनी बेटियों का पता है। बस बेआदी जान छूट गई, चले गए, उसके बाद कोई ख़बर ही नहीं है कि उनका भी कोई हक़ है हमारे ऊपर या नहीं है। बस जिस तरह की ज़िंदगी जो चाहते हैं उसी तरह की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मुस्तहिक लोग हैं ना उनके सफ़ेद कपड़ों पर ना जाया करो, आप उनके चेहरे को देखो, आप चेहरे को देख कर समझ जाओगे कि हाँ ये मुस्तहिक है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो पकड़ पकड़ कर सवाल नहीं करते, वो पकड़ पकड़ कर नहीं मांगते कि मुझे दो या मुझे दो, जिस तरह के आजकल के भिखारी हैं। ऐसी ट्रेनिंग दी हुई होती है कि यहाँ मस्जिद से अगर नमाज़ पढ़ के बाहर चले जाओ तो पूरा ख़ानदान है यहाँ पर एक घूम रहा है जिनका काम ही यही है, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक रात दिन वो बस यही काम कर रहे होते हैं। तो मस्जिद से निकलो तो वो पाँव पकड़ लेते हैं अल्लाह के बंदे, पाँव पकड़ लेते हैं अल्लाह के बंदे। अल्लाह अकबर। ऐसा ना हो, ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो पकड़ के चिमट कर नहीं मांगते, चिमट कर नहीं मांगते, वो किसी के सामने सवाल नहीं करते, हाथ नहीं फैलाते। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही आलिम। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया कि फिर इस तरह के खैर में जो भी खर्च करता है, इसराफ़ करता है, इसराफ़ का मतलब खर्च करना, इसराफ़ वो वाला इसराफ़ नहीं है जो फजूल खर्ची के दायरे में आता है। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही आलिम, तो अल्लाह ताला जानने वाला है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि फिर मेरे वो बंदे जो माल खर्च करते हैं रातों को उठ कर भी और दिन की रोशनी में भी, दिन के उजाले में भी, रातों को उठ कर भी गलियों में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई मुस्तहिक मिल जाए, उसके ऊपर अपना पैसा खर्च कर दें। दिन में भी वो ढूंढते हैं कि कोई मुस्तहिक मिल जाए, उसके ऊपर पैसा खर्च कर दें। सिर्रन व अलानियतन, लोगों को बता कर भी खर्च करते हैं ताकि लोग भी इस तरफ आएँ, राग़िब हों, और छुपा कर भी देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अल्लाह और वो बंदा खुद ही जानते हैं कि कितना खर्च किया है, किस जगह पर खर्च किया है। फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। फिर मेरा अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है, बहुत ज़्यादा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफुन का ताल्लुक़ दुनिया के साथ है, यहज़नून का ताल्लुक़ आखिरत के साथ है। अगर दोनों का ताल्लुक़ दुनिया के साथ भी लगा लो और आखिरत के साथ भी लगा लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि दुनिया के ऊपर किसी किस्म का उनके ऊपर कोई खौफ नहीं आएगा, और ना ही वो किसी गम में मुब्तला होंगे, किसी गम में मुब्तला होंगे, और ना ही उन्हें आखिरत का खौफ रहेगा। कैसे लोगों पे? जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले हैं, जो अल्लाह को देने वाले हैं। अल्लाह को देने वाले बने मेरे भाइयों, अल्लाह को देने वाले बने। ये ऐसा कर्ज़ा है जो दुनिया में भी हमें कई गुना वापसी अल्लाह ताला देते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने फिर बहुत बड़ा अजर रखा है, बहुत बड़ा अजर रखा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें समझ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला कुरान को सीने से लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला कुरान से हकीकी मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए,
قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، ہمارے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی مرادیں پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔